মন্ত্রী কঙ্গান কি যাব অনুমেশ দেববর্মা মন্ত্রী কঙ্গান কি জানো সব সবক মাননাই বাই সাও সবক মানলে হিম্মত কঙ্গান সাও ত্রিপুরা রাজ্য বুবাগ্রা কিশোর সারা কোন বড়টি ক্ষমতা অনুমেশটি মন্ত্রী চালান ক্ষমতা কেমনি করে রিথমটি লাইতো নাই आं अनुमेश देबबर्मा आ बरनो किनिवै उसुकुडी लागानि सामुंका आंनो हामबाय जानांगौ आसुकुडी बाय दिब्रासा थांखानाय जिराय आदामो गलेननि का इउटिउब आरे आंनि आरो थाना उद्बोधन खायनो फायमानि आ जागा जदि आं बिन हामिया सागानगो आं बाहायनि जानायबा बोलो बोलाई बोलो थोकोगी हामियानो बा हामिया हिंसावै टीपो दाबिमानमोन आवसे राजनीति बोगायते बसाबना एनो राजनीति आंगासे पॉइंट लुका आवदा राजनीति महाराज सोनिमेश देबबर्मा आर जत्तो जों एमएलए जोंहा दफाबो थांगा राजनीति सिखायो अर जों थांनान साइकेल थांनानै जिनि एमएलए मन्त्री कलगेट फालाय कामायका आराम अनुदानसा बदल की बदल सीपीएम बीजेपी जानो समर्थन खाई दो आरी लोगी ईएम एमएलए मंत्री कृपानान किया आबे नोक लाबायते जे साइसुनो थाजिनसिनो मा सामने मोबाइल खेरे गई साइसुनो बक्तिदारो साइसुनो पाइका सवा ने पास दिन पे मार खागा बोल तांगी ने नालाम तिga मोजाङै दंखना तांगी ने नाम तिga मोजां खोनारो आदिन फाइदो दाखुरो काबोदि अनुमेश देबबर्मा दिनो मन्त्रिया गारनाय जदि आं मन्त्रिया गारबाय दफा थांजाबनाय गाम तिनि मन्त्रिया गारनाय किन्तु आं तिनि मन्त्रिया गारबाय तिनि मानथाय माइया दाखुरो ममता बेनार्जी रागिनु कासे আমরা মমতা ব্যানার্জিকে দেখেছি ব্রেইন অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে মমতা ব্যানার্জি রেজিগনেশন দিয়ে দিয়েছেন কি লাভটা হলো তানখা তিনি ব্রেইন অ্যাক্সিডেন্ট का বিমান মন্ত্রী রেজিগনেশন का तब लाभ उठा अब भी लाभिया सिर्फ मंत्री दंगई আমি বলছি না बोल रहा हूं कैमरे के सामने मैं एक मंत्री त्रिपुरा का आज मैं देश का प्रधानमंत्री जी को बोल रहा हूं आपका इंटरवेंशन चाहिए आपको स्पेशल टास्क फोर्स भेजना है अब और 10,000 ত্রিপুরা সাধারণ ত্রিপুরা সমাজলাই আমি চাইছো মন্ত্রী পূজাই সামানি তিনি প্রধানমন্ত্রী খুঁজু ওখানে অমুক লাইনে আছে আপনি কত করিয়ে দেবা আর খালি একার দিন একারই ফাইদিন একার থেকে দাম নেই Senadin adin portonto kurua sugi khosai phuito ngai je bino bangladeshi rok ruklayani khosai tunsaban khring thanai din khuri asugi rok phine dei ate bokun khaini ate abos politics bidan sabha nai মন্ত্রী নিনো সিংবুজাই কক সবাইছে আগামী দিন বো সাজাক নাই সিনি এমএলএ ইয়েমরো এমপিসিরো দফানি কম চাই দো নিজেন কক চাই আর যারা তিনি বদল দমিল বদল শুনেল গরম সালা কাইসা তাকুনি হামিয়া সাওয়াই ই ব্রাসম থানজান নাই দে কোনদিন থানজান গাইছে নিনি নগারি বরঙ্গ নিনি নুকুম নি কক হামিয়া সাওয়াই নিনি নুকুম কোনদিন চাই আছে নগদ সদন পার্কে সারা পরিবার গান খাই যদি চায়া তোকে সালেদার বিশিতে গ্রাম খাই পান বুঝাই বুঝছেন দাবি খাই খাই আর দাবি অবশ্যই মাত্রা নাই ইনি আসাম বন্ধ মতাম নিয়ে নেই হিমন্ত বিশ্ব শর্মা একজন আসামিস একজন সংখ্যাগুরু বড় মুখ্যমন্ত্রী বকক সাও ইনি কোন ফেনামি বমানো আর আনুসুনো অনুমেশ দেখে কক সারা গে দিবা আম কক সাইমানো কিন্তু সংখ্যা গুরিয়ান বাগে আম কক ফেনামি মাই আইছে বিনি বাগিন থামজানাগো মন্ত্রী আগারমা বাই আ সলিউশন পাইয়া
বতঙ্গে নাই তিনি ছিল মন্ত্রী তমিল সরকারও বুঝাবই সরকারও সাই দঙ্গালো ইয়াকে চিহ্ন জাগানো পৌঁছিতেন চৌধুরী সন্ন্যাহার গুনাই প্রত্যেক সে দুইনো সুকুম ভাই গুনাই লক্ষ লক্ষ তরফ কংগ্রেস সিপিএম আলাদা ত্রিপুরাও পুঙ্খা আঞ্চলিক দল খাইনাইল ভোট ছিনিছে চিহ্নকো যে থাকা আঞ্চলিক দল ইয়াকারে কোন ইতিহাস দেত जों आंचलिक दल दंनाय जों लड़ाई खायखानाय जे ताको बसाय दङ आं सिबि गक्साव आंखाय नखर सारि करले देनि देश गाराय साय दंगौ एमन नाचरिवन बामन सावनो सामान सामान दे कक्रिगा प्रेसार बानि लाइना गान खानानै दं दिन कक बायदि जों दंनाय आं कक दङ illegal migrants को सारा बरकलाम जगह उलोगो पार्टी में पार्टी चॉकलेट सारी जगह चॉकलेट को सब मारसा है अब उसी उधर जोड़ते और बुबे बा illegal migrants को बिल्कुल कहीं गए थे सर इन काबिल से वो तीव्रता था वो सरकार फेमस को चॉकलेट को सब मारसा लिया उसी स्कॉलर न चॉकलेट सारा तभी है illegal migrants तभी बहुत को आगे वो तीनी और 20,000 तीनी बोतल सुन का 20,000 चॉकलेट दी रोलाई तो वो नाम या कोक सारा बंद हो गए अब भाई तो फाट गए थे गवान कोक सारा ताकुरो हिनी निचिनी एमएलए सिरोक्सल गवर्नर हाउस